Olila sika so kono kasira wolo la tamalalo ye wala mini. Foli ani tanume Mali cɛya muso denmisɛn ani makɔrɔba amunu sɔgɔlen don bamada.net la ni wagati in na aw denkɛ ani aw balimakɛ don Amadu Zɛn Danbele ka bɔ bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ walasa maliyɛnw an b'a fɔ ye k'an sigira an ka jamukan Mali kan n'o de ye sigida kunkan ye bi an bɛna an da don an ka jamana cɛsiribagaw dɔw bɛ baarakɛlaw dɔw bɛ baara kɛ station na olu tɛ baara ɲɔngiri kɛ a baara ɲɔngiri a ma dogo bɛɛ bɔra a kalama a kɛra gɛlɛyaba ye maliyɛnw ma walasa ka se ka faamuya sɔrɔ baara ɲɔngiri yɛrɛ sababu ye min laɲiniw ye fɛn minnu ye an ye an senfa ka se u yɛrɛ ma u ka syndicat membre dɔw bɛ yan nɔ bi an yɛrɛ bolokɔrɔ an ka plateau kan an n'olu bɛna jɛ k'an da don baara ɲɔngiri in sababu la yalasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka faamuya sɔrɔ a la yanni an ka don an ka jamukan kɔnɔ n bɛ kuma d'u ma u ka foli kɛ k'u tɔgɔ an'u jamu fɔ an'u bɛ baara kɛ station mun na ani fana u bɛ jɔyɔrɔ mun na u ka bureau syndical fana kɔnɔ walasa n bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛnku Mahamani na Mahamani salamu aleykum. Waaleykum salaam rahmatulahi. I tɔgɔ ani jamu ani bɛ baara kɛ station mun na ani bɛ membre syndical mun ye i b'o fana fɔ walasa an filabagaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. Ok an bɛ Ala fo ka kira fo ka an ka jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen fo ka an ka diinɛtigiw fo k'an masaw fo ani an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ nin wagati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka bamada.net mɔgɔw yɛrɛ fo o kɔfɛ ne tɔgɔ ye Mamani Jara ye ne bɛ baara kɛ station Total la ne ye syndicat ka kuma lasela ye ka bɔ Total bureau comité syndical kɔnɔna la. D'accord. Kalari salamu aleykum. Waaleykum salam. I bɛ se k'i tɔgɔ ani jamu fɔ an filɛbagaw ye ani bɛ baara kɛ station mun na. Ok ne tɔgɔ ye Kadari Danbele. Ne ye ORISI comité PAMBISI secrétaire général ye. N bɛ foli ɲɛsin bamada.net lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin wagati in na. N bɛ an ka militants ni militantes bɛɛ lajɛlen fo. Olu minnu ka cɛsiri y'a to an welela nin plateau in sanfɛ an bɛ olu fo kosɛbɛ. D'accord. Walasa an b'a fɔ an filɛbagaw an minnu sɔgɔlen bɛ nin wagati in na ko an minnu bɛ fɛ ka hakilina di an ka jamukan in na an bɛna tila ka nɛgɛjuru sira labila aw ka se ka weleli kɛ yalasa u bɛna walawalali minnu kɛ ni aw fana bɛna hakilina minnu fara kan aw ka se ka hakilinataw di walasa an bɛ fɔlɔ kan an tɛgɛ don ka ɲininkali fɔlɔ k'o tɛnku e la Mahamani an bɔra kalama a ma mɛn station Total Shell ani Orixi u ye baara ɲɔngiri dɔ kɛ tile 3 bɔɲɔgɔn la an bɛ fɛ k'a dɔn yala ni grève in a sababu yɛrɛ jumɛn laɲini ye jumɛn ye ne bɛ se k'i da don o la ko walawala yalasa an filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ aw ka nin dite in na. Ok foli tɛmɛlen kɔfɛ ni an seginna kɔfɛ dɔɔni an bɛ se k'a fɔ nin ye grève filanan ye donc nin ye laɲini filanan fana ye san 2021 kɔnɔna la octobre kalo tile 27 tile 28 ani tile 29 an ye baarabila dɔ kɛ an ni SYNABEF taara o baarabila la bon o baarabila in kɔnɔna la an tun bɛ réclamation de la o tun tɛ revendication ye o tun ye réclamation ye donc o réclamation in tun bɛ mun kan service multinational ni a bɛna jamana ninnu kɔnɔna la ani sariya dɔ de bɛ na n bɛna sigi jamana kɔnɔ n bɛ baara kɛ nin hukumu kɔnɔna la n bɛ baarakɛlaw bila nin hukumu kɔnɔna la donc an y'a ɲini k'o gafe de ɲini pour que ka se k'o gafe lasɔrɔ donc an ma se k'o gafe lasɔrɔ o kɔfɛ an yɛrɛ tora munumunu salon na ni an nana convention collective pétrolier n'o de ye nin ye donc service multinational ninnu yɛrɛ u yɛrɛ de sigira jamana nin kɔnɔ san 2003 ka se ka nin sigi sen kan donc ka baarakɛlaw ka hakɛ an bɛna baarakɛlaw bila hakɛ min kɔnɔna la donc k'o kɛ nin kɔnɔna la maintenant u bɛɛ y'u bolonɔ bila la depuis bolonɔ bilala la san 2003 a relecture kɛra 2010 mais a ma deli ka appliquer baara yɔrɔ nin kɔnɔna la donc o de hukumu kɔnɔna la maintenant an nana wuli an ka grève fɔlɔ la donc k'u ka nin appliquer an taar'o balabila la acquis dɔw sɔrɔla k'a fɔ an ɲɛna k'u bɛna nin appliquer ka bɛn ni san 2021 laban ye 31 kalo tɛmɛnen décembre donc an nana se janvier ma u sera ka mun lawaleya la o kɛra heure ye o heure in fana an tun bɛ yɛlɛn 6 heures de ka jigin 0 heure o ye Total ye bon Orixi bɛ yɛlɛn 6 heures ka jigin o dugusajɛ 6 heures fo mun bɛ relever o ka na bon Shell fana bɛ o cogo la ni dɔ y'a jateminɛ convention in kɔnɔna la olu yɛrɛ ko
an man ka tɛmɛ heure 8 kan tile kɔnɔ donc semaine na ko heure 40 bon n'a jateminɛ kalo la o bɛ bɛn heure 160 ma an dun tun bɛ heure 380 de baara kalo kɔnɔna la donc an wulila o heure supplémentaire de nɔfɛ u nana segin n'a ye ka na an ka heure la donc an bɛ heure 160 baara a to heure 140 an tun bɛ k'o kɛ olu ye fu donc o heure in sɔrɔlen kɔfɛ an y'an sen don k'an bolo don donc an ma hakili foyi sɔrɔ an bɛ se ka mun minɛ lettres caman cira bon sigikafɔw caman fana kɛra donc a ma se ka abuti foyi la an yɛrɛ nana lajɛ sa sabula an fana bɛ jamakulu dɔw de ɲɛfɛ n'o ye militants ni militantes ye donc olu k'u ka laɲiniw min ye an ka taa baarabila la k'o bɛ ka solution ye donc an y'o baarabila in de fana boloda n'o kɛra kalo tile 6 tɛmɛlen an y'a sɛbɛn a la an bɛ tile 3 kɛ ni fɔkabɛnw ma kɛ an bɛ tile 3 wɛrɛ tugu a la donc o tile 3 wɛrɛ fana tugura la o fana kun cɛra lundi 0 heure donc an ye baaraw commencé kunu ani bi donc an b'o de kɔnɔna la fɔlɔ ni wagati in na. D'accord. O la sa an bɛ ɲininkali filanan m'o tekun e la Bakari i n'a fɔ Mahamani bɔra ka walawala cogo min na mais an y'a mɛn k'a fɔ ko aw ka grève in senfɛ ko laɲini caman b'a la i n'a fɔ sisan Mahamani bɔra k'i da don a la dɔw bɛ yen ko heure aw ka baara kɛ heure ka ka jan kojugu k'a bɛ yɛlɛn 6 heures ka tun ka teli fo 0 heure ko mais ko laɲini kɛra ko dɔw ka bɔ baara kɛ heure hakɛ la yala aw ka baara ɲɔngiri in na laɲini in tun ye heure ko in dɔrɔn de walima laɲini wɛrɛw fana b'a la n'aw bɛ se k'o da don o la k'olu walawala yalasa mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ. An ka baarabila in heure ko tun tɛ ni sen nata la parce que an ka laɲini tun ye laɲini 9 de ni o ye 9 points bon o laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tun signera ani an ka patron cɛ o signera le 25 novembre 2021 k'a fɔ grève tɛmɛlen na an tun ye min laɲini an sɔnna ka fɔtaw ma an tun bɛ foti la bon laɲini an b'a lawaleya ka bɛn ni 31 kalo ye san 2021 décembre 2021 ko b'a ɲɛnabɔ ka bɛn n'o wagati donc o wagati tɛmɛna an wulila ka se o ma aw tun ye nin wagati fɔ an ɲɛna mais jusqu'à présent foyi tɛ ka se ka sabati donc an ye démarche caman kɛ ka sigikafɔ caman kɛ o ma se ka kɛ solution ye donc o kɔnɔna na an sɔrɔ ka préavis in bila o préavis 9 points de b'a kɔnɔ 9 points i bɛna ye a bɛɛ ye sariya sɔsɔ de ye an bɛ ka réclamation de kɛ a si tɛ revendication ye réclamation de don c'est ni entreprise nana jamana kɔnɔ entreprise kana jamana sariyaw de labato mais ni ye multinational jateminɛ hali Mali code de travail o tɛ k'a labato fɔlɔ ye code de travail de o tɛ k'a labato contrat ɲɛnama tɛ ka se ka di mɔgɔw ma convention o tɛ ka convention fana o yɛrɛ ye convention min signé o tɛ ka se k'o fana labato donc point fɔlɔ komi i n'a fɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na o ye bɛnkan sɛbɛn de min signera o bɛnkan sɛbɛn tun b'a yamaruya k'a fɔ ko farankali dɔ kɛra san 2014 2019 2021 ni o signera UNTM CNPM ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ye farankali min sɔrɔ ko o farankali b'a yamaruya a ka di secteur privé fana ma farankali tun bɛ kɛ jumɛn sarako yɔrɔ de tun don sarako de don ka augmentation de tun mana ka kɛ san 2014 2019 2021 UNTM ye kɛlɛ kɛ ka o sɔrɔ o sɔrɔ kɛlen a fɔra ko a bɛ impliquer secteur privé fana na ni anw b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc o min sɔrɔla an ko komi an fana bɛ baara kɛ secteur privé la n'a yamaruyalen don secteur privé k'a sɔrɔ an a fana ka kan n ko o k'o d'an ma o tun ye point fɔlɔ ye an ka point filanan o tun ye ka bulletin de salaire o ko o bɛɛ uniformiser ka kɛ kelen a bɛɛ bɛ kɛ baarayɔrɔ kelen na e sara ani ne sara o tɛ kelen c'est-à-dire aw bɛ kɛ baarayɔrɔ kelen a bɛɛ bɛ baarayɔrɔ kelen na a bɛɛ bɛ ka fɛn sugu kelen kɛ parce que a bɛɛ bɛ se ka kɛ pɔnbisiw de garadi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ misala pɔnbisi fila ni ɲɔgɔn cɛ i t'a sɔrɔ dɔ sara ka ca ni dɔ ta ye o tun bɛ kɛ par endroit je dis bien par endroit yɔrɔ dɔw la yɔrɔ bɛɛ tɛ mais yɔrɔ dɔw la a tun bɛ kɛ n'aw ka station na tun bɛ kɛ mais orisi la o tun tɛ kɛ o tɛ kɛ non voilà il faut que n ka kuma jɛya mais total shell ninnu na i b'a ye olu o tun ka ca o yɔrɔ ninnu na par endroit
donc an k'o ye fɛn ye min cɛman ye a bɛ bɛnbaliya don baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲugu don baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka dabila point filanan o tun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signera gouvernement fɛ le 22 novembre 1971 min b'a yamaruya k'a fɔ fond social k'a bila baarakɛyɔrɔ la ni ka se ka baarakɛlaw dɛmɛ n'a ye i bɛ taa sɔrɔ fond social la baarakɛlaw bɛ part dɔ ta employeur bɛ part dɔ ta donc depuis 1971 o décret in bɛ yen nɔ fo bi an bɛ yen a ma deli ka appliquer an ka secteur la an k'o ma u ka fond social bila en place o tun ye point sabanan ye. N'an ka taa point naaninan na i ko fond social mɔgɔ caman bɛ olu bɛ k'a lajɛ sisan i t'a sɔrɔ olu tɛ fond social u t'a dɔn fɛn sugu kelen min don caman tɛ français mɛn fond social in yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye fɛn sugu don. Fond social ye min ye san kɔnɔna na ni baara kɛra sisan pourcentage dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ta warikunda ka bila baarakɛlaw ka disposition na donc baarakɛlaw yɛrɛ fana bɛ contribuer ka fara o kan o bɛ kɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ i y'a faamuya donc o de ye fond social ye. D'accord. Ok. Donc point naaninan o ye ka mɔgɔw ka contrat régulariser comme i n'a fɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na n ko code de travail tun tɛ ka labato ninnu yɛrɛ fɛ i bɛ t'i ka contrat lajɛ i bɛ contrat yɛrɛ lajɛ contrat ninnu yɛrɛ tun tɛ ka se hali inspection na bon inspecteur dɔw fana tun bɛ yen u bɛ ka contrat ninnu dɔw signer ka sɔrɔ u tɛ ka olu minnu sigilen don ka code de travail labato olu tun tɛ k'o fana kɛ. C'est-à-dire contrat de travail mun tun b'aw bolo. Mun tun b'an bolo e bɛ san 20 ou bien san 15 kɛ baara la san o san i bɛ kalo 6 contrat de signer ou bien san o san i bɛ san 1 contrat de signer baarayɔrɔ la. Donc au lieu de contrat à durée indéterminée au lieu que to ka contrat à durée déterminée o de d'aw ma. Voilà au lieu que contrat ka kɛ durée indéterminée ye donc u tun bɛ ka contrat CDD de d'an ma sanga ni wagati bɛɛ donc ni CDD dir'e ma patron min na don dɔ la a bɛ n'i lajɛ i ɲɛkun ma diya a b'a fɔ k'i ka taa so. Donc an ko u ka ni i san 1 sɔrɔ baarayɔrɔ la ka se san 2 ma contrat durée indéterminée ka d'i ma i n'a fɔ code de travail y'a laɲini cogo min na o ka di baarakɛla ma o tun ye an ka point naaninan ye point duurunan ka cotisation sara INPS la depuis baarakɛla ta don ka cotisation sara INPS la fo ka taa se baarakɛla ta don ma parce que INPS yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔw la an m'o t'o la u bɛ baara la san 15 san 20 dɔw yɛrɛ t'a dɔn fɛn min ye INPS ye dɔw t'a dɔn fɛn min ye AMO ye k'a sɔrɔ code de travail kɔnɔna na olu ye diyagoya ye Mali la. Mais n'i ko ko dɔw t'a dɔn ko INPS ye min yala mɔgɔ fana b'a la olu fana bɛ INPS la aw ka baara in na mɔgɔw bɛ olu bɛ INPS la dɔw bɛ yen olu bɛ INPS la dɔw t'a la dɔw t'a la hali pompisiw fana la i bɛ taa sɔrɔ pompisi dɔw bɛ yen pompisi dɔw bɛ fɛn na INPS la dɔw t'a la. D'accord. Donc an ko u ka dabila u ka mɔgɔw don INPS la u ka INPS sara jamana ye régulièrement parce que ninnu bɛɛ ye jamana ka nafasɔrɔ siraw de. Siga t'a la. Mais n'a fɔra ko entreprise ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na sigi jamana kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛ sɔn ka sariya min sɔsɔ jamana kɔnɔ olu multinational de b'o k'o sɔsɔ ne mana taga Suisse sisan Russie ye Suisse de ta ye Genève ne mana taa yen ka taa n ko n ka entreprise créer diyagoya de don ne bɛ olu ka sariya labato. C'est vrai, siga t'a la. Ni ne m'o ka sariya labato o bɛ ne ka yamaruya b'u bolo ka ne ka entreprise datugu. C'est vrai. Mais Mali kɔnɔ ninnu bɛ ka nin kɛ san joli munna yamaruya tɛ maliyɛnw bolo ka se ka ninnu ka entreprise jɔ s'il faut. Donc an ko tiɲɛ na o ye fɛn ye min tɛ bɛn an tɛ se ka sigi k'o lajɛ u ka baarakɛlaw don INPS la u ka baarakɛlaw don AMO la parce que jamana ka nafasɔrɔ sira dɔ fana don. Siga t'a la. Donc point duurunan o tun ye min ye point duurunan de fɔ tan point wɔɔrɔnan an bɛ baara la ni société ninnu bolo a mɛnna an bɛɛ bɛ sous-traitance la sous-traitance ye jumɛn ye entreprise bɛ i ta
ka tila k'i bila mɔgɔ wɛrɛ ka disposition na o de b'i ka salaire traité mais i bɛ ka baara kɛ entreprise de bolo ni 100 dira ni 200 kana ka d'i ma i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ 150 sɔrɔ e ta ye 50 ye olu bɛ nafa min yɛrɛ sɔrɔ e kan e yɛrɛ t'o sɔrɔ a ɲɛ m'o jɔnya quoi olu bɛ min sɔrɔ e kan e yɛrɛ t'o sɔrɔ e yɛrɛ kan. D'accord, mais station Oryx la sam i y'a fɔ cogo min na aw bɛ baara kɛ mais aw sous-traité don mais aw sous-traité don entreprise jumɛn fɛ sisan nɔ. Bon an sous-traité don entreprise 2 de la kelen ye Talent Plus kelen ye Somanet. D'accord, donc aw ka sara bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se aw ma. Ka sɔrɔ don min na i bɛ taa i ka dossier déposer i ti ɲɛsin sous-traitance ma i tɛ sous-traitance ninnu yɛrɛ dɔn yɛrɛ i bɛ ɲɛsin société yɛrɛ de ma société mère yɛrɛ ma olu de bɛ offre demander offre d'emploi kɛ an bɛ ɲɛsin olu de ma an bɛ taa an ka dossier déposer dossier déposelen kɔfɛ u b'i wele ka na i ta baara la donc kalo salen c'est à dire balinako i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ninnu tigɛ olu de bɛ n'i ka sara d'i ma. Ka sɔrɔ i ka baara démarche la i tɛ fɛn minnu i tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ dɔn u t'i dɔn mais e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ u bolo. D'accord. Donc o kun y'an ka point 6nan ye sariya dun code de travail kɔnɔna na article R313 ani D313 u b'a yamaruya n'i ye san 2 sɔrɔ sous-traitance la entreprise mère yɛrɛ kana kɛ i ta en charge parce que ni entreprise caman bɛ yen n'u bɛna jamana kɔnɔ o tɛ yɔrɔ dɔn u tɛ mɔgɔ dɔn quoi donc u mako dun bɛ mɔgɔw la pour que entreprise ka se ka fonctionner donc u bɛ se k'u sara bureau de placement ninnu na pour que entreprise ka se ka fonctionner mais délai fana b'o la mais Mali kɔnɔ yan ni a daminɛna dɔrɔn o ye badabada de donc an ko ni san 2 kɔni dafara u ka code de travail in labato article R313 ani D313 u k'o labato u ka mɔgɔw bila direction yɛrɛ ka bolo kan pour que baarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ la cogo min na donc point 7nan o kun ye ka convention in i n'a fɔ baarakɛɲɔgɔn Mamani ta sera convention min ma ka convention in appliquer ani ka relecture kɛ parce que convention in bɛ sɛbɛn don min na baarakɛla kun tɛ. Convention yɛrɛ ye mun ye pour que an filɛbagaw ka se k'a faamu. Convention in ye bɛnkan sɛbɛn de ye bɛnkan sɛbɛn min don patron yɛrɛ ye u sigi o ni baarakɛlaw de kan ka sigi ka bɛnkan dɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni se de b'anw ye ka se ka nin kɛ aw ye. D'accord, o convention de filɛ nin Mahamani bolo an filɛ yɔrɔ min na. Convention in de filɛ nin Mahamani bolo. Ok, an bɛ tila ka se Mahamani ma ale ko convention in fana détail damadɔni di walasa filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. Voilà donc n ko convention in ka appliquer ani ka relecture kɛ ka segin ka kalan kura ye parce que n'a bɛ kalan kura ye forcément baarakɛlaw bɛ kɛ défaut bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ jan an bɛ olu corriger ɲɔgɔn fɛ walasa baarakɛlaw yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ sira. Convention ye aw baarakɛlaw kunkan ko don fana mais a sera aw ma wele. An ma wele. D'accord. I y'a faamuya. Point 8nan grève tɛmɛlen o ye an baarakɛɲɔgɔn caman gɛn illégalement ka baga u ma dɔrɔn parce que u taara grève la gérant ko ma k'u kana taa grève la u ka taa baara kɛ o ko tiɲɛna an b'an baarakɛɲɔgɔn suit grève la grève dun ye sariya de ye grève ye baarakɛla ka droit de ye donc n'a ka di ye i ka taa grève la employeur man kan ka mɔgɔ bali ka taa grève la donc minnu taara grève la u ye dɔw licencier donc an ko u ma ani u ye dɔw rétrograder par exemple n'i ye chef de piste ye u bɛ kɛ pompiste ye n'i ye manager ye u bɛ kɛ vendeuse ye c'est à dire u bɛ mɔgɔw rétrograder ka b'u ka poste la quoi an ko mɔgɔ minnu gɛnna illégalement n'u ye mɔgɔ minnu rétrograder u ka segin ka olu bila o nɔ na o kun ye an ka point 8nan ye an ka point 9nan o kun ye baarakɛlaw ka sara bɛ min bɛ ta ka di u ma bolo kɔnɔ u k'o dabila u k'o a bila banki la banki ka bolo kan walasa ITS n'o ye impôt sur traitement de salaire n'o ye ITS ye jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na donc nin kun ye an ka laɲini 9 de ye an kun ye nin laɲini 9 de kɛ ɲɛmɔgɔ fɛ. D'accord.
Wala sa hakilila an filɛbagaw bɛ ka faamuya la sɔrɔ an b'aw la dɔnniya k'a fɔ an ɲɛ bɛ jabaranin ka numéro mun na n'a bɛ fɛ ka weleli kɛ ka participer yala ka hakilinaw fara ou bien ka ɲininkali kɛ ninnu bɛ ka walawalali minnu kɛ n'an ma faamuya sɔrɔ mun na u ka se ka segin kɔ ka se ka faamuya di yalasa a ka faamuya ka taa a fɛ wala sa Mamani Bakari bɔra k'i da don convention la i n'a fɔ i yɛrɛ tun magara la a ma mɛn o convention in i bɛ se k'i da a expliquer an ye yalasa an ka dɔn convention yɛrɛ contenu ye mun ye ani convention in bɛ mun de kan. Ok, nin de ye convention ye convention collective des entreprises pétrolières donc a bɛ signature fɛn fɛn la kɔnɔna la nin bɛɛ ye station ninnu olu de ka signature ye n'u ka cachet donc nin ma kɛ anw ɲɛna dɛ olu yɛrɛ de ye nin bɛɛ kɛ n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin parce que mɔgɔw dabalalen don POMSI POMSI dɔrɔn tɛ baara kɛ station kɔnɔ n'i y'a jateminɛ poste caman bɛ a kɔnɔna la o bɛɛ de jɛra k'i bolo di ɲɔgɔn ma. O poste in n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. O poste in ye vendeuse bɛ yen minnu bɛ bitigi kɔnɔ olu fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko manager bon POMSI fana ani laveur bɛ yen graisseur bɛ yen donc olu fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko chef de piste donc an bɛɛ de jɛra ka nin wulikajɔ in kɛ ɲɔgɔn fɛ station naani bɛɛ Shell ni Total Oryx ani Ola Energy donc an bɛɛ de an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i bɛ bɔ POMSI de la ka kɛ chef de piste ye o kɔfɛ i bɛ gérer sɔrɔ donc i bɛ bɔ vendeuse la ka kɛ manager ye bon n'i sera manager la o plafond ye donc fo k'o yɔrɔ fana walawala mɔgɔw ye k'a fɔ ko POMSI dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ bɛɛ de ka laɲini bɛ kɛlɛ nin kɔnɔna la donc convention in filɛ nin ye réclamation damadɔ de b'a kɔnɔna la an tun y'a jira u ka minnu ka ye parce que n'i bolonɔ bila fɛn na a ka kan i ka lawaleya donc an dun tun y'a jira u la kɛlɛ daminɛ la an ka lajɛ min kɛra an ka tɛmɛ o kan maintenant an ka avancer donc comme olu y'a jira kɛlɛ fanga b'u la donc hali min kɛra ka tɛmɛ an tɛna diɲɛ o fana kɔ mɔgɔw bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ tiɲɛ don baara kɛkun ye sara buguni ye mais adamadenya hakɛ dɔw bɛ yen i k'o sɔrɔ i ka adamadenya kɔnɔna la o fana ka di tuma dɔ la ni sara ye n'i y'a jateminɛ an ka défaut bɛɛ bɔra contrat ko de la contrat de travail min bɛ d'i ma hali n'i ka contrat kasara n'i taara inspection na olu yɛrɛ b'a jira i ka contrat ye man ɲi mais o kɔni bɛ se k'i dɛmɛ i ka droit bɛ calculer cogoya min na i ka se k'o lasɔrɔ bon an y'a ɲini k'an ka bila direction ninnu ka bolo kan direction ninnu bɛ k'a jira ko an tɛ se ka taa olu ka bolo kan k'an ka to gérant ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Total la an bɛ gérant de ka bolo kan donc gérant bɛ contrat d'i ma or que gérant yɛrɛ bɛ CDD de signer olu yɛrɛ ka contrat ye CDD durée déterminée san o san u bɛ taa renouveler direction na o kɔni b'u ni direction cɛ mɔgɔ t'o contrat contenu dɔn min b'a kɔnɔ mɔgɔ t'o dɔn bon ko gérant ka CDI d'e ma a ma nɔgɔn CDD bɛ mɔgɔ min bolo ko ka CDI d'e ma o CDI fana i bɛ san 10 kɛ sɔgɔmada kelen o bɛ n'i sigilen sɔrɔ ko samara t'i sen na ou bien fugulan t'i kun na ou bien i sigilen don ko tɛ baara sariya k'i ka taa donc an y'a jira o bɛ min na n'i y'a ye mɔgɔ bɛ gɛn illégalement parce que les choses illégales o de donna ninnu na kojugu f'a nana kɛ légal ye tellement u ye sariya sɔsɔ ka dan sago f'a kɛr'u kɔnɔ ko de ye tiɲɛ ye quoi donc an y'a jira an ka yɛlɛma direction ka bolo kan e bɛ Total dɔ la sisan Jikɔrɔni yan ou bien Lafiyabugu yan Place 4 na comme o ka surun an na e bɛ bɔ yen sisan k'i bɛ taa Jikɔrɔni Total la a bɛɛ Total kelen kɔnɔna yɛrɛ mais i ka contrat min b'i bolo n'o bɛ Place 4 na yan u b'o contrat casser donc e bɛ taga Jikɔrɔni Total la o gérant fana b'a fɔ k'ale bɛ contrat d'essai de di e ma k'a sɔrɔ i ye san 8 san 10 kɛ baara la dɛ c'est à dire que i tun bɛ yɔrɔ dɔ la awɔ hali n'i ye san 10 kɛ awɔ mais n'i bɛna bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa contrat kura wɛrɛ de bɛ d'i ma mais a bɛɛ entreprise kelen a bɛɛ Total kelen ye contrat kura yɛrɛ CDI tɛ direct la dɛ essai ka tila ka période d'essai fana d'i ma période d'essai 3 mois donc i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa gérant fɛ yen n'i commando ye ou bien n'o muso dɔgɔnin bɛ ou bien muso kɔrɔkɛ ou bien o terikɛ dɔ ou bien a dɔgɔnin dɔ tɛ baara la donc yanni ka kalo 3 in bɛ se a bɛ n'i ka contrat casser k'aw tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ na n'o tigi ye donc e tɛ se ka segin ka taa i bɔra yɔrɔ min fɛ non o y'o bannen de d'accord et puis i bɛ station min yɛrɛ fana la i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ e kalan baara la sisan ne de y'i kalan baara la i stage kɛ ne bolo chance dɔ bɛ na parce que gérant bɛ sɔrɔ cogoya min na u yɛrɛ dama de b'o dɔn chance b'a la bon relation b'a la ne min ye kalan baara la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ station min na o gérant bɛ problème sɔrɔ donc o bɛ taa u bɛ e bila station kunna ka station kalifa e la ne min ye kalan e fana bɛ tila ka fɔ tuguni ko i bɛ essai di ne ma parce que k'e kɛra gérant sisan donc e bɛ essai di ne ma c'est à dire n'i bɛ fɛn in fɔ ni mɔgɔw m'a faamu a bɛ kɛ suya ye mɔgɔw bolo quoi o de bɛ service ninnu kɔnɔna la
i ye mɔgɔ min kalan o bɛna kɛ gérant o b'a fɔ k'ale bɛ SRD ma bon an ko k'an ka bɔ gérant ka bolo kan kun min na ani bureau déplacement ka bolo kan ni wagati in na Total kɔnɔ gérant dɔw ye problème sɔrɔ u ni baarakɛlaw ye san 8 ɲɔgɔn fɛ san 10 u bɛ détention na sisan bon olu ye san 10 min kɛ o bɛɛ kɛra fu ye sisan gérant kura min nana sa o b'a fɔ k'a bɛ SRD d'u ma donc toujours hali n'a sɔrɔ i ka INPS bɛ ka sara i ka INPS bɛ tigɛ fɔlɔ parce que à chaque fois hali n'an taara an ka AMO ni INPS ko la u b'a jira k'u bɛ to k'an ka droit fermer ko parce que k'an ka ko tɛ ko banbannen ko contrat ɲɛnama t'an bolo bon k'an ka gérant bɛ bali ka taa mais Mahaman Bakari bɔra k'a fɔ ko olu ka niveau la ORIX la Kadari ko bɛɛ tɛ INPS ni AMO la yala o ko kelen de don aw fɛ wala aw fɛ bɛɛ de bɛ assuré no INPS ni AMO la bon an fɛ yen nɔ caman b'a la caman t'a la mais sariya yɛrɛ ko ni mɔgɔ ye kalo 3 sɔrɔ i bolo donc o ye essai bannen i ka CDD d'a ma après san 1 i ka CDI d'a ma donc ni contrat dun dira mɔgɔ ma dɔrɔn a kan ka taa déclarer INPS la de bon dɔw bɛ san 3 san 4 kɛ gérant bolo a t'a déclarer i ka INPS tɛ sara i ka ITS tɛ sara i ka foyi kalo mana sa i ka saraninjɛ bɛ ta k'a d'i ma bon situation ninnu bɛɛ fana an y'a jira an bɛɛ dama ka kan yan parce que bolonɔ olu bɛɛ de jɛra k'u bolonɔ bila nin gafe la n'i ye Total ta k'a lajɛ Total POMSI dɔw bɛ sara 13,000 dɔw bɛ sara 10,000 yɔrɔ dɔw la 9,000 station kelen Total in na station kelen Total in na i bɛ taa sɔrɔ place kan mɔgɔw n'olu bɛ 13,000 ta i bɛ taa ba kɔfɛ Total dɔ la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ 10,000 ta bon a dun ni tali bɛ kɛ Total de bɛ mɔgɔw ta hali an bɛ former yɔrɔ min na Total direction mɔgɔw de bɛ na ka na former Total tenue de bɛ don an na i bɛ b'i yɛrɛ kalama tuma min na a bɛ fɔ ko k'i ka contrat signé ni gérant ye i bɛ contrat signé contrat sariya fana ye mun ye contrat bɛ signé ni sariya dɔ de ye fo docteur k'i lajɛ et puis aw ka taa inspection du travail la contrat ka kalan contenu ka jira la bon yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ ɲini ka na sigi hali inspection du travail la parce que contrat 1 2 3 4 a bɛɛ bɛ cassé u bɛ taa aw ka yɔrɔ la aw b'a dɔn contrat man ɲi mais aw kan ka retour kɛ ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ka se ka na ko dilan o cogo la parce que an ka problème bɛɛ bɛ contrat ko in de la ni Ola Énergie ta bi ka lajɛ o maa tɛ yɛrɛ contrat bɛ min na Ola Énergie o maa tɛ bon Shell fana la a bɛ dɔw la a tɛ dɔw la ninnu bɛɛ ye système kelen de ye n'i y'a jateminɛ waati laban na u bɛɛ tɔgɔ nana kɛ kelen Total Énergie ORIX Énergie Vivo Énergie Ola Énergie donc communication bɛ yen bon à chaque fois olu bɛ augmentation k'u ka prix la mais anw b'an nɔ la ne bɛ san 20 kɛ baara la ne bɛ kalan bi kalo mana sa an bɛɛ sara kelen donc ancienneté t'a la comme olu tun y'u bolonɔ bila nin na an y'a jira sisan aw de y'a jira k'aw bɛ se ka premier transport d'an ma parce que an bɛ carburant baara in na hali misigala zarate a tɛ d'an ma essence la an yɛrɛ b'a san an yɛrɛ de bon i bɛ baara kɛ fana mɔgɔ nombre min kan ka baara kɛ station kɔnɔna la o mɔgɔ nombre fana tɛ ka baara kɛ sariya yɛrɛ la pompe kelen mɔgɔ 2 de kan ka baara kɛ pompe kelen na face A ni face B mais station ninnu caman na surtout Total yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ pompe kelen ta face A ni face B lubrifiant fana mɔgɔ kan ka ta o kama mais u b'o fana fara i kun ni gazi bɛ yen u b'o fana fara i kun et puis dépenses minnu bɛ kɛ station kɔnɔna la éreterɛw ni bitigi kɔnɔ minɛ minnu bɛ san e b'i jɔ ni nin bɛɛ ye bon journée kɔnɔna la n'a fɔra k'i kelen ko kɛ sufɛ i bɛ taa sɔrɔ perdu bɛ k'i kun hali ni temps perdu kɛr'i kun gérant b'a sɛbɛn n'a cayara n'o ye n'a sera 2,000 3,000 ma a b'a f'i ɲɛna sini n'i bɛ na n'i mana n'a ye i ka to so mɔgɔ caman de tora so o hukumu kɔnɔna la donc a ti ɲɛɲini bon u y'a jira k'u bɛ se ka nɔnɔ sɔngɔ d'a ma parce que an bɛ carburant baara la an ka carburant ninnu ne mɔgɔ bɛ taa Total ni Shell ni ORIX ni Ola ninnu na produit dɔ de bɛ yen sinon carburant bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen mais produit dɔ de bɛ yen o de bɛ kɛ carburant ninnu na k'a ɲama-ɲama n'a microbe tigɛ pour que injecteur ko problème ni moteur ko problème kana client sɔrɔ o problème o traitement dun filɛ nin a ka jugu hadamaden ma donc fura kan ka di o la nɔnɔ kan ka di o la o kɔni o bɛ dɔ de bɔ a la mais o tɛ se k'a ban n'i y'a jateminɛ nin wagati bana bɛ POMSI kɔrɔba caman na u b'o nɔnɔ n'o fura yala u bɛ k'o di anw ma a kɛcogo la foyi de tɛ k'a di an ma o fɔra mais a tɛ ka kɛ u y'a sɛbɛn u y'a signé a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ donc convention in pour que mɔgɔw k'a faamu o ye u yɛrɛ ka fɔtaw u y'a jira u bɛ se ka dɛmɛ minnu di aw ma baara kɔnɔna la ni hakɛ minnu kan ka d'aw ma olu de bɛ convention in kɔnɔ mais aw y'a jateminɛ fana o fana tɛ ka bila en marche an ka transport b'o la o bɛ convention in kɔnɔ nɔnɔ sɔngɔ b'a la ani an balimamuso minnu bɛ yen n'u taara congé de maternité la donc musaka min kan ka di o b'a la mɔgɔ caman bɛ service in kɔnɔna la bi u taara congé de maternité la ka na musaka ma d'u ma dɔw yɛrɛ gɛnna k'u to congé de maternité la parce que an ka baara in hali ni accident kɛ i bɔtɔ baara la ka taa so accident travail
i kunna jalenba n'u y'i wele téléphone na k'i fo sinon u tɛ t'i lajɛ wa ni tɛmɛna kalo kelen kan u b'a f'i ɲɛna fana n'i tɛ kɛnɛya olu bɛ mɔgɔ bila i nɔ la mɔgɔ caman remplacera o cogoya la donc dɔw tora congé de maternité yɛrɛ la u y'u labila ka sɔrɔ u ye san 10 kɔ kɛ baara la mais olu mɔgɔ minnu bɛ ka bila injustement tan est ce que olu sera inspection du travail mɔgɔ ma ka taa u ka droit demander n bɛ ka mun f'i ɲɛna o de kama an ko k'an sigalen don inspection du travail la nkalon tɛ foyi ɲɛ k'a fɔ ko ko dɔ tɛ ninnu ni station cɛ vraiment anw kɔni ma da la parce que aw kana bɔ ko kalama mais san 20 joli ni ko kelen bɛ sen na an yɛrɛ ka syndicat sigi ni sisan cɛ an ye siɲɛ hakɛya min kɛ inspection du travail la anw t'a hakɛya dɔn syndicat yɛrɛ sigi ni sisan cɛ a ye dɔɔnin bɔ kow la maintenant inspection bɛ nin bɛɛ kalama parce que n'a tigɛra ka tugu an bɛ taa yen nɔ de olu dun n'olu b'i ka contrat cassé olu tɛ se inspection du travail la dɛ bureau de déplacement dɔw de b'u bɛɛ bolo kɛrɛfɛ u bɛ taa contrat cassé yen nɔ de n'a fɔ misala an balimakɛ fila k'a fɔ cogo min na u tɛ kelen cabinet dɔw de b'u bolo papier dilan cabinet dɔw o fana ni bureau de déplacement tɛ kelen u ka yurugu papier bɛ bɔ o yɔrɔw de la n'i ye san 10 kɛ n'i kan ka hali 2 millions sɔrɔ donc u bɛ taa yen nɔ de n'olu ko k'i kan ka 2 millions sɔrɔ donc u b'a tɛrɛmɛ i m'a faamuya bɔn i bɛ nin d'a ma an bɛ nin sɛbɛn a kɔnɔ donc nin ye an yɛrɛ ta ye o dalu caman b'an bolo i sigilen parce que fɔlɔ mɔgɔw y'a tila k'a fɔ ko ni ninnu y'a k'i la dɔrɔn ala de y'a k'i la fɔ yɔrɔ kun t'a kuma la n'u nana min d'i ma i b'a minɛ i somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i kana nin ko sama ko fanga t'i la ko ninnu ye service minnu ye ko fanga b'u la donc ko jamana in kɔnɔ ko tiɲɛ fɔ jamana tɛ donc mɔgɔw mɛn'o de kɔnɔna la an ka problème fanba o nana o yɔrɔ de la donc kana se prime ancienneté ma o fɛnɛ b'a kɔnɔ ko san damadɔ ko nin bɛ fara baarakɛla sara kan o fɛnɛ b'a kɔnɔ kana se aide scolaire ma i den 5 bɛ ta k'a daminɛ san 5 a ta se san 18 ma san o san école t'a la u yɛrɛ de musaka dɔ sɛbɛn a kɔnɔ k'o bɛ di kana se 13e mois ma san laban donc k'a fɔ ko san laban sara sigiyɔrɔma 2 bɛ d'i ma olu yɛrɛ de y'u bolonɔ bila nin bɛɛ la donc an ka grève fɔlɔ la an ko ka nin de appliquer donc u yɛrɛ y'u bolonɔ bila min na komi u ni bɛnkan nana ka bɔ kɔfɛ anw ma se k'o ye u m'o yira an na maintenant aw yɛrɛ y'aw sigi ka min dilan k'a sɔrɔ a ma kɛ baarakɛlaw ɲɛna aw de y'a bɔ aw ŋaniya la donc a y'a lawaleya donc maintenant o de kɛra problème ye ni revendication tɔ ninnu nana fara kan sisan d'accord donc ni convention minnu i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la école ko nasira fɛ ani nɔnɔ ni fɛn minnu kan ka d'a ma ani ancienneté ko prime ko ninnu donc a kɔni bɛ convention kɔnɔ u yɛrɛ ka sɛbɛn ni inspection bɛnkan don mais a ma k'aw ɲɛna fɔlɔ kelen bon aw ka laseli la fɛnɛ olu kuma minnu b'a kɔnɔ a si tɛ ka bɔ a sira fɛ o ye total niveau ye yala orexi fɛnɛ la o kelen don a tɛ ka di yen fɛnɛ a bɛɛ ye kelen de ye a tɛ ka d'aw fɛnɛ ma société ninnu a bɛɛ b'a la fa la mais Mamani bɔra ka da don salaire ko min na o ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que baara yɛrɛ n'i ko baara an ko sara ale ko olu ka niveau la k'i b'a jateminɛ ko dɔw bɛ yen u bɛ sara 10,000 sara dɔw bɛ sara 10,000 dɔw yɛrɛ bɛ sara fo 9,000 mais a bɛɛ dun bɛ baara kelen de kɛ yala o waleya in bɛ sɔrɔ hali orexi fana la yen nɔ. bon orexi la o waleya in tɛ yen bɛɛ ka salaire uniformiselen don orexi la. d'accord o la sa an bɛ continuer n'an ka ɲininkaliw ye n bɛ continuer n bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin ma misala la sisan nɔ i n'a fɔ Mahamani y'a fɔ cogo min a ko aw ka niveau la olu ka niveau la ko agent minnu bɛ manager ni mɔgɔ b'i sigi aw bɛ kuma CDD de bɛ manager yɛrɛ bolo mais manager de bɛ contrat di aw fana ma employeur fana ma yala olu fana aw ka niveau la o kelen de don aw ni manager de fana bɛ contrat discuter k'a sɔrɔ aw ni société yɛrɛ ma kuma kɛ foyi. non an fɛ yen nɔ bureau de placement i n'a fɔ n y'a fɔ. d'accord aw fɛ yen bureau de placement de b'aw ka. de bɛ na ni contrat ye. oui mais e tun y'a fɔ misala la ko aw bɛ taa aw ka contrat di société yɛrɛ de la mais k'aw bɛ bali mun na k'u b'a fɔ a ye k'aw bɛ bureau de placement la. awɔ ne ko n ko an bɛ dossier déposer. société yɛrɛ la maire la. société maire yɛrɛ la. n'i bɛ baara ɲini i bɛ se société yɛrɛ de ma. donc i ni embauchera. voilà i embauchelen kɔfɛ. jɔn b'i wele k'i embauchera. société yɛrɛ de b'i wele. société yɛrɛ de b'i wele. orisi la orisi mɔgɔw de b'i wele direction de b'i wele. karimasina nin don in ta baara daminɛ ni station in na. donc i taalen kɔfɛ ka taa baara daminɛ. 1 mois après. i bɛ wele k'i ka taa baara daminɛ ka sɔrɔ i ma taa papier signer. i ma papier signer foyi foyi. n'i taara i bɛ taa baara daminɛ cogo dɔ la. i baara daminɛ 1 mois après. u bɛ na ni u b'i bila bureau de placement ninnu na. ka bolo kan olu de bɛ n'i ka salaire d'i ma. salaire dilen i ma. o kɔfɛ dɛ u sɔrɔ na ni contrat ye k'i ka contrat signer. jɔn bɛ na n'o contrat ye. bureau de placement de bɛ na ni contrat ye. bureau de placement de bɛ na n'o ye. donc société bɛ
Bon. Donc olu kɔfɛ sisan. Donc ko bɛ bila ni bureau de placement ko bɛ bila ni bureau de placement cɛ. D'accord. Mais Orixi fɛn la Orixi sara dun olu ka saraw bɛ taa joli ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la. Bon comme salaire ye fɛn sacré le. Bon ni non bon ani ma caman ye ko ka salaire fɔ. Ni bɛ ka kuma jama tɔgɔ la. Bon hakili la yɔrɔ dɔ bɛ yen. O fana o ye tiɲɛ mais yala misala la est ce que a bɛ se 15,000 ma Orixi la. Non Orixi salaire tɛ se 15,000 ma. D'accord. Parce que an filɛbagaw caman bɛ ka a ɲininkaliw kɛ hali commentaire la mɔgɔw ye a ɲininkali kɛ puis kuma caman fana bɛ fɔ dɔw yɛrɛ ko station pompiste mɔgɔ caman parce que mɔgɔ caman tun kɔnɔ aw ka walawalali de senfɛ an y'a faamu k'a fɔ ko pompisiw dɔrɔn tɛ ko bɛɛ de bɛ grève in na magasiniw ni manager ni fɛn ko bɛɛ de b'a la ni graisseur ni fɛn ninnu donc mɔgɔw ko pompisiw bɛ sara k'hali 7,000 ko 9,000. Oui o ye par endroit dɔw bɛ sara 7,000 dɔw bɛ sara 9,000. mais bɛɛ bɛ baara suguya kelen kɛ. A bɛɛ bɛ baara suguya kɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ sara 25,000 francs. Dɔw bɛ sara 30,000 francs. O ye par endroit ye quoi yɔrɔ dɔw la quoi. D'accord. Amo t'a la. Amo t'a la INPS t'a la. foyi t'a la. Et puis sara tɛ bɛ di bolo de la bolo ni bolo. O b'a da tabali sanfɛ n'i b'a ta i b'a ta n'i t'a ta yɛrɛ et puis c'est fini. Bulletin don bulletin de bɛ d'i ma. Bulletin ko t'a la. Bulletin ko fana t'a la. Bulletin ko t'a la mais an fɛ Orixi la bulletin bɛ. Bulletin de paye o fana bɛ d'i ma bolo ni bolo i mana taa dɔrɔn k'o d'i ma k'i ka wari d'i ma. Voilà c'est comme ça. D'accord yala maa ma na an balimakɛ bɔra ka nin yɔrɔnin min fɔ o kɛlen don Orixi Total fɛn la k'a fɔ ko wari bɛ d'i ma i tigɛ la bulletin fana bɛ d'i ma i tigɛ la ten Amo t'a la INPS t'a la. Kadɛri y'a fɔ cogoya min na ninnu bɛɛ Fuseni ni Lasinɛ de ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama Fuseni ni Lasinɛ don seulement dɔw kekoyara dɔw ye n'an seginna kɔfɛ dɔɔnin ka na tɔw bɛ ka salaire mun ta nin wagati la Total fana tun bɛ k'o de ta 2012 an kɔrɔ dɔw de wulila ka syndicat ko kelen de lawuli ka grève dɔ kɛ mais grève ye échec kɛ donc Total mɔgɔw ye pa dɔɔni don ni Shell cɛ sinon Total mɔgɔw fana tun bɛ 7,500 7,500 8,000 fana tun b'o de di. D'accord mais Total ko grève in na Shell ni Orixi ma fara o kan. Olu tun t'o la parce que a y'a sɔrɔ nin wagati communication fanga bonyara parce que an ye courage de ta nin wagati la an b'an profiter ka an baarakɛɲɔgɔn dɔw fo kosɛbɛ n'o ye Sidi Guro ye a bɛ Arabi Saoudite nin wagati ale de nin hakilina ta donc an ka sɔrɔ ka se an balimaw ma Shell ni Orixiw ma donc k'a ɲɛf'u ɲɛna nin hakilina b'an na an k'an débrouiller an ka kɛ bɛɛ kɔni ko ka se ka kɛ mais an k'an cɛsiri n'Ala ɲɛ parce que hali session kelen yɛrɛ kɔnɔna la a tɛ kɔn ka groupe WhatsApp sigi aw baarakɛ yɔrɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɔra kalama k'a ye groupe sigi dɔrɔn aw bɛɛ bɛ taa so parce que u siranna bi de ɲɛ bon Ala dun bɛ ko o ko la a tɛ tiɲɛ siga t'a la o de kama Total ye différence dɔɔni don ani tɔw cɛ salaire ko la mais bureau de déplacement ninnu fana an bɛ bɔ olu ka bolo kan ka na gérant ka bolo kan mais i bɛ sara min ta bureau de déplacement na hali ni na gérant ka bolo kan i b'o fana ta donc bureau de déplacement m'aw fila bɛɛ de fɛ voilà a bɛ yen nɔ parce que o ye Mali fana sariya dɔ ye sariya m'o kɔn quoi mais sariya ko n'i nana o sira kan san hakɛya dɔ de bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i kan ka taa service ka bolo kan bon service bɛ k'a kɛ komi a t'anw dɔn quoi or que n'a jateminɛ aw bɛ tenue mun y'anw na service de tɔgɔ don parce que u y'a jira ko contrat b'an ni bureau de déplacement n'o cɛ ani gérant an k'o tɛ problème ye sisan contrat bɛ minnu ni bureau de déplacement cɛ bureau de déplacement ka a ka logo don olu la u ka baara kɛ service in kɔnɔna la contrat b'anw fana minnu ni gérant cɛ gérant fana ka na n'a ka logo ye a k'a don anw na sinon ni manipulation an tɛ se ka faamu parce que u bɛ k'anw yɛrɛ lasu Total ni Shell ni Orixi ani Ola o ten de b'anw na an bɛ baara kɛ o logo de kɔrɔ wari bɛ verser o compte de la donc aw bɛ se k'anw bila mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan cogo di gérant dun bɛ gɛn k'i to baara la mɔgɔ dɔw bɛ yen contrat suguya 10 de b'u bolo Total kɔnɔna la gérant yɛlɛma sababu la donc gérant yɛrɛ olu bɛ balance de la dɔw bɛ se ka boli ni wari ye dɔw bɛ datugu u bɛ se ka ko juru yɛlɛnna dɔw la u bɛ dɔw gɛn caman taara u t'u ta cogo dɔn olu dun bɛ taa k'anw de to session kɔnɔna la an ko a bɛ cogoya min na sisan gérant bɛ na u bɛ taa maintenant a y'an to direction ka bolo kan an bɛɛ ka sara bɛ d'an ma de tuma dɔ la yɛrɛ n'i mago jɔ i ka sara la ka sɔrɔ hali gérant tɛ yen n'i y'a wele k'i ka sara a b'a fɔ k'i ka bɔ i ka wari la i ka a ka wari tɔ bila a ɲɛ i bɛ ka feere mun kɛ donc a b'a fɔ fana n ka juru b'i la fɔlɔ i b'o tigɛ ka bɔ a la parce que hali u tɛ ɲinɛ u ka dɔrɔmɛ kelen kɔ donc o ye fɛn min ye
gɛlɛyaba de b'a la n'i ye sous-région ta ka jateminɛ an fɛ yan bi yanni an bɛ nin kɛlɛ kɛ an ye wulikajɔ bonya sous-région ninnu caman na ka u ka sɔrɔw jateminɛ k'u ka baarakɛlaw ka condition jateminɛ an ka gérants yɛrɛ b'a fɔ yan ko n'olu taara sous-région na u bɛ maloya k'a fɔ yan k'u bɛ baara la nin service ninnu na parce que i bɛ taa sɔrɔ POMC de ka mobili garilen don ani gérants ni inspecteurs mais olu bɛ yan nɔ hali moto ɲuman t'a dɔw bolo donc k'olu ma se k'o faamu et pourtant dɔw y'a faamu mais olu bɛ nata de kɔnɔna la donc adamaden ni i bilala nata kɔnɔna la ala de bɛ far'i kan sinon i bɛ sa o jɔnya la siga t'a la o la sa an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna n'a bɛ fɛ ka don téléphone kɔni labilara sisan a bɛ se ka weleli kɛ 89 56 55 52 n bɛ segin numéro kan tugun 89 56 55 52 a ye affichelen b'aw ka jabaranin kan nin wagati in na ɲininkaliw ma ban n bɛna yɛlɛma ka se Kadari ma Kadari an y'a ye baara ɲɔngiri kɔni tun kɛra a ye tile damadɔ kɛ tile 3 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn aw tun tɛ ka baara kɛ mais an nana ye tun baaraw daminɛla yala nin ye grève nin y'a bannen de fɔlɔ wa ou bien a ko bɛ lahala jumɛn kan grève an y'a ɲɔngiri de c'est-à-dire grève ma dabila dɛ an y'a ɲɔngiri de c'est comme si an y'a suspend quoi an y'a suspend ka taa baara daminɛ bi bɛɛ an ye préavis sɛbɛn ka taa déposer bi a ye préavis kura sɛbɛn an ye préavis kura de sɛbɛn ka taa déposer parce que préavis tɛmɛlen o tun ye 72 heures reconductible an ye tile 6 de kɛ an ma baara kɛ donc a bɔra baara ɲɔngiri min na nin a ye tile 6 de k'a la tile 6 de a ye tile 3 tun kɛ ka tila ka 3 wɛrɛ fara kan voilà donc baara daminɛlen filɛ mais préavis wɛrɛ sɛbɛnna bi voilà préavis wɛrɛ de sɛbɛnna bi donc o baarabila o bɛ daminɛ le 4 5e mois kalo kura le 4 voilà kalo kura nata tile 4 le 4 ou bien mai le 4 mai le 4 mai voilà o kana ka daminɛ d'accord Maman ko baara ɲɔngiri kura sɛbɛn bɔra ko kan ka taa baaraw jɔ tun ko le 4 mai nata yala o fana bɛna taa kɛ tile 3 bɔɲɔgɔn de wa yala o bɛna kɛ wagati jumɛn kɔnɔ n'i y'a ye an ye baarabila sɛbɛn in bila tuguni parce que an tɛ ninnu yɛrɛ wele bilen k'an ka patron an b'u wele de ko an partenaire donc a kɛra adversaire de parce que an tun b'a miiri k'a fɔ k'an bɛ se ka taa tile 6 baarabila la k'a fɔ k'an ma se ka fɛn dɔw sɔrɔ ninnu bolo sigikafɔ kun fɔlɔ minnu kɛra donc u y'a jira k'u bɛ se ka point 7 de ta ko point 2 k'u se k'o ta point 2 ye mun ye an filɛ contrat ko kuma min na k'a k'an n'olu cɛ ani an ka transposition mais wo bɛ se ka point 7 min ta an bɛ se ka da don o la k'olu wala mɔgɔw k'a faamu parce que aw ka laɲini tun ye point 9 de i n'a fɔ Kadari bɔra ka point 9 in soulever cogo min na k'a bɛɛ ɲɛfɔ cogo min na olu k'u bɛ se ka 2 dɔrɔn de ta o point 9 in na ayi u ko Kadari ye point fɛn fɔ sisan point 2 dɔrɔn de b'a la u tɛ se ka mun ta o ye point fɔlɔ ani 6e point donc k'u tɛ se ka 2 de ta u bɛ se ka 7 mais u bɛ se ka 7 min fɛnɛ ta u b'o ta cogoya min na u m'o fana fɔ donc u tɛ se ka 2 min ta o 2 ye jumɛn o ye k'a fɔ ko contrat ka kɛ an n'u cɛ ani transposition yen tɛ mun ye laɲini mun kɛ donc an ka wariw kan ka daminɛ 2014 ka na se ɲini ma o rappel de kan ka di anw ma k'u tɛ se k'o kɛ mais pourtant ko k'u bɛ se ka point 7 min ta i tɛ se k'o fana si lawaleya cogo si la fo i ka segin ka taa contrat ma parce que contrat de bɛ fɛn bɛɛ défini baara la n bɛ mɔgɔ ta nin hukumu kɔnɔna la nin condition ye nin ye nin condition ye nin ye i bɛ déplacer ka taa an fɛ i b'a kɛ tan hali u bɛ contrat kolon min d'a ma a b'a kɔnɔ k'i bɛ se ka muter ka bɔ place Kani Total la yan ka taa Woyanko Total la mais a t'o contrat kɔnɔ ko n'i bɛ muter ko contrat bɛ casser mais pourtant dun bɛ contrat casser u bɛ tila ka taa essai d'i ma a dun t'o kɔnɔ donc maintenant e k'a jateminɛ mɔgɔ bɛ service in kɔnɔna la bi san 30 san 40 contrat m'u bolo a bɛ suguya tan bɔ n'u ye baara bila bi a banna retraite t'u ye foyi t'u ye donc o sɔrɔla contrat cassé in de fɛ dɔ bɛ na o bɛ na sago k'aw la ou bien dɔ b'i gɛn n'i da ma kasi direction na u b'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa essai fana kɛ donc k'u bɛ se ka point 7 min ta u b'o ta cogoya min na u m'o fana ɲɛfɔ donc tile 6 baarabila in kɔfɛ a ye degun se an bɛɛ lajɛlen ma parce que an minnu bɛ baara la a bɛ degun se anw ma olu minnu ye fɛntigiw ye a bɛ degun se olu ma hali mɔgɔ caman bɛ jamana nin kɔnɔ nin wagati in na a ye degun se u ma. A ye degunba lase maliyɛnw ma. A ye maliyɛnw ma parce que client minnu bɛ yen ani service baaralaw ni gouvernement olu bɛ taa wari de verser ninnu ka compte la donc u bɛ bɔnw ni tigew d'u ma u bɛ t'u ka carburant ta et puis an ka bitigi minnu fana bɛ yen olu bɛ fɛn kirikara minnu ta gulɔw ni nɔnɔw ni boisson ni fɛnw chaque jour n'i y'a ta k'a jateminɛ
million caman ko de don donc service in kɔnɔna la an b'a miiri k'a fɔ k'an bɛ se ka taa tile wɔɔrɔ baara la tile wɔɔrɔ baara an dun b'a dɔn a bɛ mun tiɲɛ service in kɔnɔna la n'a dɔgɔyara service dɔw la o de ye miliyari 2 ye sinon dɔw ta bɛ miliyari 2 sanfɛ. d'accord an balimakɛ dɔ bɛ di na an b'o ta k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka continuer an ka sujet. oui allo. allo salam alaikum. waaleykum salam. ba lo ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ ko. ɲininkali min bɛ ne fɛ. ne yɛrɛ ye baara daminɛ Shell la 2015. 2015 ne ye baara daminɛ Shell la 2015 o y'a sɔrɔ contrat bɛ ne ni RMO ni ɲɔgɔn cɛ. ne ka contrat san kelen bannen station dilen ne ka gérant ma. ne contrat kaselen ka bɔ RMO cɛ RMO nana ne ka 13e mois ni contrat man cɛ k'a kase. ne donnen n ka patron bolo ne ka patron ye don INPS ni AMO la. ne bɛ Shell de la dɛ. ne bɛ fɛ ka mun ɲininka o ne ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o n'o olu bɛ INPS ni AMO la o est ce que olu kan ka taa grève la wa. e bɛ Shell jumɛn na. ne bɛ Shell la ne bɛ Bangoni Shell la. e bɛ Bangoni Shell de la. a tɔgɔ. awɔ. i yɛrɛ tɔgɔ. ne tɔgɔ Musa Jara. Musa Jara ka bɔ i bɛ baara kɛ Bangoni Shell de la. awɔ. an bɛna jaabi. est ce que anw kan ka taa grève la. d'accord an invité o tulo b'i la u bɛna tila k'i ka ɲininkali jaabi sisan. voilà. d'accord an b'i fɔ i ka weleli la. ok Mahamani an bɔra ka an balimakɛ ka kuma lamɛn Musa Jara ko ɲininkali min bɛ aw yɛrɛ ɲininkali mɛn jaabi jumɛn b'a bolo k'a di an balimakɛ n'an filɛbagaw ma nin wagati. ok an bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn fo Jarakɛ depuis Bangoni na a ye ɲininkali min kɛ c'est intéressant mais an bɛ segin n'ale kɔfɛ dɔɔni an b'a fɔ grève kun ye AMO ko ye sinon ne yɛrɛ mun sigilen filɛ AMO bɛ ne bolo INPS bɛ n bolo n bɛ allocation ta. mais a tɛ bɛɛ bolo dɛ. a tɛ bɛɛ bolo n'i ye mɔgɔ sigi service la 100 o 100 a tɛ kilancɛ bolo. ma bɛɛ dun bɛ baara kelen de fana kɛ. an bɛɛ dun bɛ baara kelen de fana la et puis an filɛ ka mun fɔ nin ye an ka mun ni INPS bɔ yen ale bɛ sara min ta bi a b'a da dɔn ale ka prime de lait an bɛ ka mun ɲini o ye 3000 de a ka prime de transport o ye 2400 ninnu yɛrɛ bolo nɔ bila min na k'u bɛ se k'a kɛ dɛ. donc o ye 2000 ani 400. an b'an limana dɔ ta tugun ka continuer n'an ka babu ye. oui salam aleykum. allo Ansu. an b'a Ansu. aw ni baara. an b'a. ne ye Fatumata Sidibe ne yɛrɛ ye Total baarakɛla ye. au fait n baarakɛɲɔgɔn ninnu n ka foli belebeleba b'u ye ko bon courage n'Ala sɔnna k'a bɛ ɲɛ. inchallah o tulo b'i la. bon n bɛ fɛ ka n da don yɔrɔnin dɔ la n'o ye contrat ko ye entre les travailleurs et les gérants. gérant caman bɛ ka bɔ ka kuma caman fɔ médiaw kan journaliw la sans réfléchir quoi. n terikɛ i bɛna sɔrɔ walayi bilayi an baarakɛla dɔw bɛ baara la diplôme min b'an bolo o tɛ gérant bolo yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan mais Ala ka latigɛ de ye fɛn bɛɛ ye quoi. u bɛ na u b'a fɔ ko u bɛ a fɔ ko a y'a don tan a y'a bɔ tan an tɛ gérant dɔn parce que gérant m'an recruté gérant tɛ se ka mɔgɔ recruté Total la ne bɛ Total la ça me fait 8 ans maintenant de travail gérant tɛ se ka mɔgɔ recruté Total la wa gérant tɛ se ka mɔgɔ gɛn Total la sauf les gérants financiers. e bɛ baara kɛ computer la wa walima e bɛ feere de kɛ. ne bɛ baara kɛ bonjour kɔnɔna de la voilà. gérant tɛ se ka mɔgɔ recruter gérant tɛ se ka mɔgɔ kɛ. Total le bɛ recrutement lancer ni Total y'a lancer Total bɛ mɔgɔw ta u bɛ cabinet bila ka mɔgɔw recruter ni cabinet ye mɔgɔw recruter après 3 mois a cayalenba 6 mois sinon 1 année u bɛ ni cabinet bolo bɔ ɲɔgɔn bolo maintenant u b'a fɔ ko maintenant i donna Total yɛrɛ ka clan kɔnɔ sisan nɔ parce que u bɛna sɔrɔ u dar'i la baara la ils ont vu que i bɛ se k'u ka affaire kɛ. maintenant à nos grandes surprises an bɛ bɔ min kalama u bɛna fɔ ko contrat b'i ni gérant cɛ contrat b'i ni gérant cɛ ok c'est pas un souci mais imagine toi contrat bɛ k'i ni gérant dɔ cɛ bi a bɛ contrat durée indéterminée de d'i ma dɛ je te dis durée indéterminée
voilà bon o jira sini ma sini ngene abe total ka wari chien ou bien abe bêtise dɔ kɛ en total be ɲɔgɔn bila nan total ye ɲɔgɔn bila e ka contrat durée indéterminée e b'a dɔn o bɛ kɛ min en terre o bɛ kɛ 0 de oui maintenant u bɛ sɔrɔ ka na ni jira wɛrɛ n'u na ni jira wɛrɛ u bɛ tila ka contrat durée indéterminée wɛrɛ d'i ma ye u bɛ k'i gosi hakili la quoi et pourquoi ni jiran dɔ taara aw total de y'a mɔgɔw ta aw de y'a ni jiranw na se ɲɔgɔn ma bon jiran ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jiran ninnu y'an baarakɛ ɲɔgɔnw de pompisi de bɛ recruter n'a formera a bɛ kɛ jiran ye i y'a faamu maintenant e bɛ se ka baarakɛla bɛ baarakɛla ta e jiran bɛ kɛ jiran ye devant tout le monde e bɛ tila ka n'i jɔ ko ni baarakɛlaw ma nin kɛ tan n'u ma nin don ta k'e bɛ bila olu contrôle la mɔgɔw b'o faamu cogo di au moins ni jiran n'a ye jiranw bila u ka contrat kɛ ni mɔgɔ ye n'o jiranw taara il faut suivre les contrats a ye mɔgɔw ka ancienneté dɔn ou bien voilà u tɛ mɔgɔ ka ancienneté dɔn ni o jiran taara dɔrɔn o jiran yɛrɛ bɛ boli o total tɛ droit sari ye n'i y'u ɲininka i ka droit ko la u b'a fɔ ko ko jiran bolila n'olu yɛrɛ ka wari ye ko kuma bɛ e ka droit ko ma donc i b'i sigi ten jira wɛrɛ min bɛ na au lieu que u k'o contrat numéro suit u t'o suit dɛ u bɛ contrat kura de d'i ma o contrat kura kɔnɔna la numéro bɛɛ bɛ tila ka falen tuguni n'ala ma jan i ka INPS ko AMO ko a bɛɛ bɛ bila fali kun janni i ka ɲɛ sɔrɔ la tuguni i bɛ san kelen kɛ palopalo la tant que i yɛrɛ ma wuli ka boli kɛ INPS ni AMO ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka ɲɛ sɔrɔ a la baarakɛlaw t'a kɛ abada o ye kelen filanan fana sari an bɛ baara kelen na e bɛ wele ko vendeuse ne bɛ wele ko vendeuse i b'a sɔrɔ salaire kelen tɛ d'an ma an dun bɛ société kelen de la sabanan u bɛ mɔgɔ hali mali kɔnɔ yan bi hali yɔrɔ furanna walayi bilayi u ka comptes bɛ banque la u ka wariw bɛ bila yen nɔ au moins u ka avantage dɔɔni sɔrɔ mais an ka wariw bɛ d'an ma an tɛgɛ de la hali sini kuma dɔ la bulletin bɛ fara kan kuma dɔ la u b'a fɔ ko u ma na ni bulletin fɔlɔ o y'o ko bannen i bɛ san ba k'i ka bulletin ɲininkali kɛ u b'a fɔ k'u ma na ni bulletin ye fɔlɔ donc vraiment toro c'est toro quoi n'an wulila k'o kɛlɛ kɛ fana kɛ ne kɔni b'a ce qui est sûr total tɛ orixi tɛ ola tɛ shell tɛ mali gouvernement de don i y'a faamu parce que i tɛ se ka ni société modèle la bila i ka jamana kɔnɔ e dun ka jamana kɔnɔdenw de bɛ baara la a kɔnɔna la k'e tɛ wuli ka enquête ni suivi dɔw kɛ olu ye vraiment c'est désolant. D'accord. Hakila an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ nin na an balimamuso an b'i fo i ka weleli la. Ah c'est an yɛrɛ b'aw fo. Merci beaucoup. Ok, mama na an balimakɛ ka i tun bɛ ka an balimakɛ ka kuma jaabi. Ok, an bɛ foli bila an balimamuso ma. An bɛ segin ka na an balimakɛ ka kuma la. Hali ni i tɛ sara n'i bɛ baara kɔnɔna la k'a fɔ k'i tɛ taa grève la o y'i ka hakɛ ye n'i ko k'i tɛ taa mɔgɔ si tɛ se k'i jagoya mais k'a fɔ ko INPS b'e bolo AMO b'e bolo k'e se ka jagoya n'o ye ka taa grève la mɔgɔ si ma mɔgɔ jagoya ka taa grève la an ye hakilina de don mɔgɔw la ale bɛ ka sara min na ale b'a dɔn sɛli kɔnɔ bi gɛlɛya min yɛrɛ bɛ sɛli baarakɛlaw kan a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que e tɛ se k'a faamu service de bɛ t'u ka wari déposer direction na u ka millions n'u ka miliyari aw bɛ nin bɔn di n ka baarakɛlaw ma donc maintenant u bɛ na nin carburant ta u bolo service dɔw mana na sanni kɛ ka n'u ka mobiliw jɔ hali mobili tan k'a plein kɛ ka bɔn di n'a bɛnna 500,000 ou 1,000,000 n'i donna n'o ye gérant kan gérant bɛ 2,000 ou 1,000 tigɛ ka bɔ la k'i ka bɔn sɔrɔta cayara et pourtant gérant yɛrɛ t'a dilan POMSI yɛrɛ t'a dilan tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ gérant bɛ mun bila i ka enveloppe kɔnɔ k'a d'i ma Shell la 1,000 2,000 a bɛɛ bɛ tigɛ maintenant nin prime ninnu filɛ nin prime ninnu ni bɛ fara ɲɔgɔn kan kalo la k'a d'i ma hali ni sara man ca n'a faral'i sara kan a bɛ mago dɔ ɲɛ donc an ka laɲini tɛ ko AMO ko ni INPS ko an ye session dɔw fɔ a t'olu si la AMO ko ni INPS b'a la mais laɲini t'o dɔrɔn ye laɲini t'o dɔrɔn ye e bɛ ka 7,000 ta sara la ni AMO t'e bolo INPS t'e bolo bi jɔn bɛ se ka t'i ka mɔgɔ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la bon or que service yɛrɛ dun service min ko ŋaniya ɲuman b'a la an filɛ wagati min na vie chère don diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara an ka jamana dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ de gɛlɛyara maintenant dɔ farala carburant ka prix kan maintenant ni service min bɛ yen k'a bɛ hami baarakɛlaw la baarakɛlaw bɛ nafa min na don u kun donc u fana kan ka baarakɛlaw ka condition fana yɛlɛma parce que ni diɲɛ bɛ yɛlɛma fo mɔgɔw ka yɛlɛma a nɔfɛ ni service ninnu bɛɛ ta an ka kɔkannaw la ni Côte d'Ivoire ninnu ta Côte d'Ivoire sara tilalen 3 ye totali i bɛ taa sɔrɔ tilayɔrɔ kelen anw t'o sɔrɔ
a dun bɛɛ service kelen total min Mali kɔnɔ bi a bɛ se 75 76 ma 2021 kana 2022 la Mali kɛra deuxième de farafinna total la o ka total hakɛ caya a hakɛ caya a n'a bɛ sɔrɔ min na don o ye Mali service bɛɛ de Shell b'o la Oryx b'o la Mali kɔnɔ wari min bɛ sɔrɔ espèce la kala don jamana si t'a la don mais jamana bɛɛ su ka fisa n'anw ɲɛnama ye an ma se k'o fana faamu parce que n'i y'a mɛn total Shell Oryx a bɛɛ yirijuba kelen de total bɛ Faransi Shell fana b'a jamana la Oryx b'a jamana la o la fana bɛ ten mais ninnu bɛɛ n'u bɛ taa jamana o jamana la n'a tila u ni bɛnkan dɔ de kan ka taa o bɛnkan in kan ka lawaleya mais jamana bɛɛ ta ka fisa n'anw ta ye anw dun bɛ mun na don jamana tɔw fana t'a la don donc o fana fɛn dɔ ye an ma se ka mun fana faamu an y'an ka ɲɛmɔgɔ ɲininka o la an ma se ka mun faamu dalu t'u bolo la ko jamanaw ka sariyaw tɛ kelen donc komi anw de jamana bɛɛ kɔ mɔgɔ fagonenw ye anw fana bɛ wuli an bɛ se k'an ta ɲini cogoya min na an b'a ɲini ten k'a fɔ an balimakɛ ɲɛna hali siɲɛ wɛrɛ gɛrɛfu a ka hakɛ don n'aw ka ti taa o y'a ka hakɛ ye mais ni minnu ko k'u bɛ taa o fana olu ka hakɛ ye n'i y'a ye an wulila ka piquet kɛ gɛrɛfu la k'a fɔ ko an bɛ taa session kɔnɔna la ko baara kana kɛ parce que kelen gérant ye gérant de i tɛ POMC ye direction naani fɛn fɛn filɛ nin ye syndicat b'u bɛɛ bolo u bɛɛ bɛ gɛrɛfu kɛ direction kɔnɔna la anw de b'a dɔn k'an to piste kan ko direction bɛ gɛrɛfu la parce que a wagati an b'a dɔn kow kɛcogo la mais mɔgɔ si tɛ bɔ piste kan ou bien gérant si tɛ bɔ a ka bureau kɔnɔ k'a bɛ taa direction na ko ka t'olu remplacer gérant fana b'u ka doléances kɛ direction na k'a yira a ye nin fara an kun a ye nin fara an kun dépense ka ca ma POMC si tɛ wuli k'i impliqué a la an ka gɛrɛfu la dɔw bɛ bɔ direction na k'u bɛ taa fɛɛrɛ kɛ pompe la mais i ka baara tɛ o ou bien agent d'entretien dɔw ta ou bien agent sécurité dɔw ta k'olu bila pompe la ou bien gérant an bɛ taa ka t'olu de lajigin sinon n'i ye POMC ye n'an taar'i sɔrɔ yen n'i ye POMC an y'a dɔn k'i ye POMC ye an b'i to yen k'i ka baara kɛ donc k'an balimakɛ ɲininkali jaabi hali sini ni gɛrɛfu bɛ kɛ n'a y'a yira a ka condition ka ɲi k'a bɛ to pompe la n'an taara sɔrɔ bangɔni na an b'a to yen a b'a ka baara kɛ d'accord a ka hakɛ ye. o la e ko cogo di an balimakɛ Musa Jara ka laseliw la e bɛna mun sɔrɔ ka fɔ o la. N min fɔ Jarakɛ ye c'est-à-dire i kana se k'i ka hakɛ ɲini ni mɔgɔ dɔw nana ka n'i dɛmɛ i k'i hakɛ sɔrɔ ne bolo n'i ma fara olu kan i ma kan ka olu ka kuma contrecarrer quoi parce que hakɛ min bɛ ka ɲini tan n'a sɔrɔla a tɛ impliqué an dɔrɔn na dɛ Jarakɛ yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc ni Jarakɛ yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la Jarakɛ kana ka fara an kan sinon n'a sɔrɔ a bɛ mago ɲɛ société ninnu ye sisan sɔrɔ société ninnu ye fɛn k'a ye o mais mɔgɔ min miirila a ka degun na o kɛra syndicalistes ye an ka wuli ka jɔ pour que baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ ka condition bɛ se ka falen cogo min na donc ni o wuli ka jɔ bɛ ka kɛ ne bolo hali ni ma ye o kɛnɛ kan o donni kama to so i k'a yira o la k'a fɔ an bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ quoi. D'accord. O la an bɛna an ka jamukan bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛ yɔrɔ ma yanni an ka jamukan datugu fɔlɔ yala an tun bɛna an da don a la yanni an balimakɛw ka weleli kɛ aw ka nin grève mun nɔrabila filɛ ka kɛ nin n'a filɛ ko avertissement di grève in an tun b'an da don a délai la a bɛna kɛ tile 3 i n'a fɔ tɛmɛnen wa wala nin bɛna kɛ a sugu jumɛn ye. Bon nin tɛna kɛ tile 3 yɛrɛ an ye préavis min déposé bi ale bɛ daminɛ le 4 mai donc 96 heures heure 96 an b'o de kɛ kun fɔlɔ la fɔlɔ n'o banna heure 96 o bɛ bɛn tile joli ma. a bɛ bɛn tile 4 ma. tile 4 donc n'o banna o bɛ ban samedi n'an ma bɛnkan sɔrɔ an b'a daminɛ dimanche donc ka heure 100 ani heure 20 kɛ. n'an ma bɛnkan sɔrɔ yala o samedi don a bɛna taa baara kɛ de tuguni. non an tɛ baara kɛ an tɛ gouvernement baarakɛlaw ye quoi. donc a tɛna taa terrain kan yɛrɛ ni jaabi ma di. ni jaabi ma di an tɛ taa terrain kan yɛrɛ a bɛ continuer a bɛ tugu a la. donc an bɛ yanni an ka se yɔrɔ la an bɛ SYNABEF mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que an b'o tɔnjɛkulu de kɔnɔna la Amadu ni Bana ka jama donc fo ka taa se INTM mɔgɔw fana ma donc an b'o tɔnkulu de kɔnɔna la u fana ka soutien belebeleba b'an ye donc u yɛrɛ labɛnnen don ni bɛnkan ma sɔrɔ donc ka tugu an nɔfɛ grève na. SYNABEF o grève olu ye jɔ SYNABEF ye. donc SYNABEF ale ye INTM ka bolofara dɔ de ye bangiw b'a kɔnɔ microfinancew b'a kɔnɔ kafo jiginɛw b'a kɔnɔ assurancew b'a kɔnɔ pharmacies b'a kɔnɔ PMI Mali b'a kɔnɔ donc an b'an balima dɔw fana fo parce que an b'an ka mɔgɔ laban ta. ok
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allô. Moussa Dia Camara, Total Falajé. Total Falajé, Moussa Dia Camara, on bismillah. Manager boutique Total Falajé boutique là. Bon, depuis 2013, depuis Total Barara. Mais mi ene toro yere ni kuina. Ne me Total Cité des Afara, général de Boulé non. Moi j'étais enceinte. 2019 nous pour la cité là. Octobre la kata Falajé. Moi j'ai fait 6 mois avant d'accoucher. Mais ne diga dia côté de maternité. Ne ta en petit la kan seno kan bodo ko ne ka droit faire ko ne côté de maternité bénéficier. J'ai renfermé de la côté de maternité. Ni un mois qui est j'ai négocié ni un mois que j'ai négocié à ce que un mois sera né. On c'est la famille qui dit. Alors depuis 2013. Ni ka contrat casser de la Falajé. Grand frère 3 mois d'essai au Gaboy non 3 mois waram fara ka j'ai ramassé ka nega y a une petite transfert à compter ka sanga compter maternité bénéficier y a une personne là ouais la famille tu dis follow moi j'ai fait 6 mois avant d'accoucher avec lui aller connaître ma ko ni ma sangene so aller bodo aller tra ijoné compter maternité ko bon ni un mois me ko a négocier la kaso ko 1 mois salaire de ma frère ni 1 mois de ko ça ka tanga barala. D'accord. Moi me barra depuis 2015 ko basa ko ma maternité bénéficier fa ka gelene. Oh ne 1 mois mi yere que so yere a négocier la kaso ko 1 mois de ma parce que ko ma sangene so aller boulot. Moi me pendant 3 mois y a petit à transfert. Il a des comptes là. Ne y a une petite Gilbert hier ta yoro ko ka y a une petite ferme de ko ça ko maternité bénéficier ne c'est no kan boulot ne obligé la ka 1 mois de on que so ka siga ta barala. On a badin on a ta badin be minga tia. Donc nous y a un plat de son en même temps que moi ni cité ya là ou bien amega mingi ndra me faire ou ga un plat de son à bologa na me de son à bologa ni cité ya là. D'accord. Bada ina transfert dira wala era bo yari ga amo ka daire ba ta dro so afi amo fermer le ibi sendu ki bolo do to man ko doroni la. D'accord. Donc on transférer 30 à bana. D'accord. Ami fo ga wuli la. OK, maman. Oui. Ok, kana amba fo ni yɛrɛ muso cɛsirilen ba don tiɲɛ yɛrɛ la ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ an yɛrɛ b'a wele ko la joie tɛmɛ ka nisɔn ka di k'a fɔ Jarakɛ ɲɛna an ka wuli ka jɔ kun fɔlɔ la ale bɛ ka 3 carrés mun bénéficier Shell la sisan syndicat dɔw ɲini k'o d'a ma mais a m'i ban o la dɛ a bɛ 40 heures mun baara semaine kɔnɔ sisan ko syndicat dɔw ɲini k'o d'a ma sinon fɔlɔ 24 heures de don n'a yɛlɛnna sɔgɔmada 6 heures fo sini sɔgɔmada fɛ 6 heures donc syndicat ka kɛlɛ la syndicat ka kɛlɛ de la i t'o kɛ an sera ka heure 40 sɔrɔ semaine yɛrɛ kɔnɔna la donc a m'i ban o la donc fɛn wɛrɛ bɛ na a bɛ sɔrɔ o fɛnɛ la donc an bɛ segin ka na an ka ɲininkali kɔnɔna la SYNABEF ale ye jɛkulu caman de fana faralen ɲɔgɔn kan banque fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi presque an b'a jigin a bɛɛ b'a la donc microfinance b'a la kafo jiginɛw b'a la wa station caman de fana bɛ yen minnu bureau validelen don nin wagati la bon jamana yɛrɛ bɛ taa cogo min na o de kama an ma sɔn station bɛɛ ka taa grève la sinon syndicat sigira station in bɛɛ la. D'accord. Parce que an jateminɛ station dɔw continuer la ka baara kɛ an y'o kɛ jamana kɔnɔdenw ani transition yɛrɛ de kama parce que actuellement n'an m'o kɛ mɔgɔw bɛna kin ka bila transition na mɔgɔw tɛna faamu parce que c'est la première fois k'a fɔ ko syndicat sigira station ninnu na wa ko station bɛɛ fana n'a fɔra ko Mali station bɛɛ taara grève la ko taji tɛ ka feere yɔrɔ o tɛ transition ma tɔgɔ duman ye k'a sɔrɔ mɔgɔw tɛna faamu n'i y'a ye an bɛ ka kuma multinationaux kan an bɛ ka fɔ contrat bɛ a tɛ yan olu kɔni a tɛ olu ka yɔrɔ ye a kuma yɛrɛ tɛ foyi a kuma yɛrɛ tɛ foyi donc station nationale minnu b'anw fɛ yan a kuma yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ d'accord don n'a nataw la n'i b'a jateminɛ an filɛ wulikajɔ min na jamana ka nafa b'a la an ka o nafa t'a la parce que n'i ye Mali pommes ta k'u fara ɲɔgɔn kan bi a n'a vanessiw n'a managers n'a labɛn n'a graisseurs n'u bɛɛ régulariselen don État bɛ min sɔrɔ san kɔnɔna la miliyari caman de don parce que INPS bɛ sara ITS bɛ sara mais ninnu bɛ ka
jamana suɲɛ u bɛ ka jamana kɔnɔdenw baarakɛlaw fana suɲɛ donc nin kɛlɛ in a bɛ côté bɛɛ de fɛ donc SYNAPEF ka soutien b'an ye YNTM ka soutien b'an ye an kɔni bɛ ni délai sera n'an ye baara bila o la donc baara bila coup d'œil de don. yala a bɛna o baara bila mun fɛlɛ ka n'aw kɛlen bɛ k'o avertissement di nin n'a bɛna t'o la aw kelen tɛna t'o la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ k'aw soutenir i n'a fɔ assurance crédit ninnu ni banque ninnu olu dɔw fana bɛna t'aw fɛ ni grève in na. donc an hakili b'u la parce que secrétaire général da sera a ma o ɲɔgɔnyew kɛra syndicat baara yɛrɛ o de ye syndicat ye escalier de ye an ye wulikajɔ min kɛ ni anw bɛna dɛsɛ an bɛ tɔn min kɔnɔ o fana b'an appuyer n'o fana bɛna dɛsɛ YNTM fana b'an appuyer donc o yɛrɛ ye syndicat tɔn sariya ye donc sariya yɛrɛ b'o demander donc SYNAPEF ka soutien b'an ye kosɛbɛ n'an bɛna taa wulikajɔ wɛrɛw la. d'accord an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka fasodenɲumanya la yala n'aw tun i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'aw tun station bɛɛ tun datugura o tun bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka fara gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la nka i da don babu dɔw la don n'a nataw la an bɛna segin ka na olu walawala parce que bi an kumara multinationales de kan mais an yɛrɛ fɛ yen station minnu bɛ yan nɔ olu ka lahalaya an bɛna an da don olu fana na k'o walawala ani fana aw ka grève in n'a suite kɛra min ye an bɛna segin ka na ni plateau sanuma in kan ka na kunnafoni jɛlenw di maliyɛnw ma f'u sigiyɔrɔ la Kadari comme jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala faranga jumɛn b'i bolo ka fara Mahamani Tanga ani kumakan laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛbagaw ma nin wagati in na. faranga min bɛ ne bolo ka fara nin kan donc an hamina ni transition ye cogo min na ani malidenw ye cogo min na c'est à dire Mali autorités ka hamina anw yɛrɛ ye o cogo la quoi parce que an y'a dɔn ni station fɛn fɛn bɛ syndicat la fɛn fɛn faralen no an kan ni o bɛɛ taara grève la a bɛna dadigi kɛ malidenw na a bɛna kɛ tɔgɔ tiɲɛ transition ma donc an sera k'o miirina sɔrɔ cogo min na u ka wuli ka jɔ kɛ u ka ninnu u ka ɲɛfɔli kɛ ninnu ye u ka ninnu bila sariya ka bolo kan u ka Mali sariya labato parce que u ka fɛn fɛn kɛ an na nin ye sariya sɔsɔ de donc u bɛ secteur public veiller cogo min na ni Mali kura ɲɛda ye u ka secteur privé fana veiller ni Mali kura ɲɛda ye donc o bɔlen kɔfɛ n bɛ foli ta ka ɲɛsin lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka intervenir minnu yɛrɛ ma se ka intervenir ɲininkaliw kɔnɔna na donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la. d'accord o la Mahamani kumakan laban jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma ni welewelekan jumɛn b'i bolo ka di an ka jamana ɲɛmaaw ma nin wagati in na. foli belebele an b'o ta k'o ɲɛsin aw yɛrɛ la parce que an b'a jiga nin wagati k'a fɔ an lamɛnlen ni an lajɛlen don fan caman fɛ donc an b'aw fo kosɛbɛ an bɛ station baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Total fo ka Shell fo ka Orixi fo ka Ola fo ka Somayafu fo ka Yara Service fo ka Soyati fo ka Sotraka fo ka Abewal fo donc je pense que u tulo b'an na nin wagati u fɔlen don kun min kama u b'o dɔn donc an bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna komi n balimakɛ Kadɛri bɔra k'a fɔ cogoya min na a ti komi anw dɛsɛlen don kɛlɛ in na quoi mais hadamaden hali ni bɛ se ko la i b'i tɔ to sinon ninnu ye mun kɛ anw na n'an tun wulila n'o o kɛlɛ fanga ye sabi fɛn wɛrɛ bɛ ka fɔ parce que ninnu ye ŋana juguya de kɛ anw na donc n'an ko k'an bɛ kɛlɛ in ŋana juguya kɛ sabi bi Mali jɔlen don alhamdulilayi Ala y'o se d'an ma bi ka Mali jɔ carburant ko la Ala y'o se d'an ma donc n'a ma ɲɛ an ye fɛn dɔw se to an ye maintenant ko in sera yɔrɔ min na sisan a sera ɲɛmɔgɔw ka impliquer a la donc n'u impliquer a la an bɛɛ de ka nafa b'a la n'u ma impliquer a la anw bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ wa an ka kɛlɛ bɛ abuti mun na fana anw yɛrɛ fana b'o dɔn donc ne bɛ bɛɛ fo surtout militants ni militantes tiɲɛ yɛrɛ la dan t'u la an ye wulikajɔ min kɛ nin wagati la vraiment u ye cɛsiriw kɛ kosɛbɛ u ye baarabila in faamu kosɛbɛ n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ ɲuman de don kɔmɔgɔ ɲuman fana ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i ɲɛfɛ donc je pense que an bɛ ɲɔgɔn dafa donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wulikajɔ wɛrɛ kɔni kun bɔra donc n'a kɛra kɛfɛn donc u ye kɔrɔlenw kɛ cogoya min na an ka kura in kɛ ten ten n'a ma kɛ kɛfɛn fana o kɔrɔ k'an ye laɲini minnu kɛ donc ko laɲini ninnu sɔrɔla wa laɲini ninnu fana an tɛna laɲini minɛ ni promesse ye dɛ parce que PV dɔ signalen b'an bolo convention ko la o ma lawaleya donc cette fois-ci an bɛ laɲini min kɔ a bɛ d'an ma de an b'a bénéficier
a nɔgun na donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Sinabefu fo ka Yentem fo k'an baaraɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen fo. D'accord, i n'a fɔ Mahamani y'a fɔ cogo min na wagati n'a cogoya fɛ an bɛ bi taa ɲɔngiri nka tiɲɛ wɛrɛ an bɛna an sigi an ka plateau sanuma in kan ka na i n'a fɔ i da maga PV ko min na ani ni aw filɛ ka baara ɲɔngiri mun boloda n'o kɛra jaabi minnu mana sɔrɔ la an bɛna an sigi ka na olu fana kunnafoni di an limanaw ma. Kadari yala farankan wɛrɛ b'i bolo ka fara ɲɔgɔn kan? Farankan min bɛ ne bolo grève tile 3 kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw joginna fini tigɛla an ka finitigiw n'u ye polisiw ye polisilakaw ye u taara an ka mɔgɔ koron indépendance yɔrɔ la ka gazi ci u la dɔw joginna caman taara k'u ka moto to moto 19 fo ka caya n'u ye donc u y'u moto dɔw tununa mais 19 kɔni u taara n'u ye GMS la kunun yɛrɛ de ne taara ka taa moto ninnu labɔ moto bɛɛ sɔrɔla kɔni 19 moto in sɔrɔla mais dɔw bɛ yen na olu taara u ka moto to moto ninnu ma ye dɔw fana ka sagi tun bɛ moto sanfɛ wari tun b'a kɔnɔ o wari ma ye u tun ye mɔgɔ 4 fana minɛ ka taa olu datugu an baarakɛ ɲɔgɔn na déjà marron semana donc olu fana an ye wulikajɔw kɛ an bɛ an dɛmɛbagaw caman fo o la u y'an dɛmɛ pour que olu bɛ se ka bɔ détention na cogo min na. U bilalen don an bɛ don min na ko bi yan. Olu bilalen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi. D'accord. O la sa an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la wagati n'a cogoya fɛ nka ɲininkali caman bɛ ani situation in na an bɛna an da don a la don n'a nataw la tugun ka walawalali di ani an da ma tu yɔrɔ min na an bɛna an da don olu fana la sigi wɛrɛ la k'olu fana walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o la an b'a fɔ a ye ko an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wasalam. Merci.